बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान की बहनों की गिरफ्तारी और धरना, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तनकीद की जद में, और वजह क्या बनी, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा की जानब से ये एक बयान सामने आया था कि अगर मंगल के दिन हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात ना कराई गई तो उसके बाद हम अडयाला जेल के बाहर धरना देंगे। तो आए नाज़रीन इकराम, जब इमरान खान की बहनें मुलाकात करने के लिए गई तो उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके साथ साथ इमरान खान की दो बहनों को ये इजाज़त दी गई कि आप अलीमा खान के बगैर मुलाकात कर सकती हैं। जिसके बाद इमरान खान की दीगर दो बहनों की जानब से ये बयान दिया गया कि हम अलीमा खान साहब के बगैर इमरान खान से मुलाकात नहीं करेंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि मंगल का दिन फैमिली के लिए मुलाकात के लिए मुख्तस होता है, मगर इसके बावजूद पिछले 3 हफ्तों से इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात नहीं कराई गई। इसके साथ साथ PTI के सलमान कमर राजा साहब को भी मुलाकात करने से रोक दिया गया और उनको अडयाला जेल से चंद मिनट पहले ही रोक दिया गया था। तो इसी हवाले से कुछ PTI के रहनुमाओं, जिनमें बैरिस्टर गौहर और 2 और लोग हैं, उनकी इमरान खान से मुलाकात कराई गई। तो इसके बाद बैरिस्टर गौहर और दीगर लोग भी तनकीद की जद में हैं कि जब आपका नाम ही मुलाकात करने वालों में शामिल नहीं था तो आप लोगों ने इमरान खान के साथ मुलाकात क्यों की। आपका काम बनता था कि आप इमरान खान की बहनों के साथ खड़े होते और कहते कि इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात कराई जाए। इसी हवाले से सलमान कमर राजा की एक ट्वीट सामने आई है और सलमान कमर राजा साहब ने अपनी ट्वीट में कहा कि इमरान खान की 2 बहनों ने अलीमा खान के बगैर मुलाकात करने से इनकार करके ये साबित किया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से मुलाकातें नहीं करेंगी। इसके साथ साथ सलमान कमर राजा ने अपनी ट्वीट में ये भी कहा कि जिन पार्टी के रहनुमाओं ने मुलाकात की है उन पर भी अफसोस है और उनको इताअत गुजारी नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि नाज़रीन इकराम, दबे अल्फाज में सलमान कमर राजा ने बैरिस्टर गौहर और दीगर लोगों पर यह तनकीद की है कि आप किसी की मदद से या किसी के इशारे पर मिले हैं और आपको इताअत गुजारी नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद अलीमा खान साहिबा और कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुन अडयाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए तो ये खबर सामने आई कि इमरान खान की बहनों और कुछ PTI के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि वो खुद पुलिस की गाड़ी में आकर बैठ गई थी। इसके बाद अडयाला जेल के कुछ दूर जाकर इमरान खान की बहनों और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रिहा कर दिया गया। मगर नाज़रीन इकराम, यहाँ पर सवाल ये है कि जब मंगल का दिन इमरान खान की फैमिली के लिए मुख्तस है तो आखिर क्या वजह है कि पिछले 3 हफ्तों से इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई। तो इसी हवाले से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अडयाला जेल के पास एक शादी हाल है, तो वहीं पर अब इमरान खान की बहनें बैठ गई हैं और बाहर PTI के कारकुनों ने धरना दिया हुआ है। और इमरान खान की बहनों का मौक़िफ़ यही है कि जब तक हमारी मुलाकात नहीं कराई जाएगी तो हम वापस नहीं जाएंगे। जबकि दूसरी जानब पुलिस के ऑफिसर उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाएं। मगर नाज़रीन इकराम, यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है और किस बात का खौफ है कि इमरान खान की बहनों और ख़ास तौर पर अलीमा खान साहिबा की इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जा रही। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर क्यों तनकीद हो रही है। तो नाज़रीन इकराम, एक जानब सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान
فلسطین کے حق میں آواز بلند کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان اسرائیلی مظالم کی بھی مذمت کر رہی ہے۔ مگر یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے یوٹیوبر بلا وجہ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان تو فلسطین کے حق میں آواز بلند کر رہی ہے، تو پھر آخر پی ٹی آئی والوں اور ان کے یوٹیوبرز کو تحریک لبیک پاکستان سے کیا مسئلہ ہے؟ تو اسی حوالے سے ایک تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جن کا نام اعلیٰ دین ہے، وہ شاید ملک سے باہر ہوتے ہیں، تو ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی ہے جہاں پر تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کی ایک تصویر کو شیئر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ابھی یہ سو رہے ہیں اور عمران خان کی حکومت میں پروٹیسٹ کریں گے۔ تو اعلیٰ دین صاحب کو جواب یہ دینا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ آپ سو رہے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ تحریک لبیک پاکستان پچھلے 1.5 سال میں فلسطین کے حق میں 2 لانگ مارچ اور ایک دھرنا دے چکی ہے۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان نے فلسطین کے معاملے پر پورے پاکستان میں اور بڑے بڑے شہروں میں ریلیاں بھی نکالی ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ ہی فلسطین کے حق میں آواز بلند کرتی ہے۔ چاہے جمعے کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو، ہمیشہ ہی تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اعلیٰ دین صاحب تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی پر تنقید کرنے کی بجائے اپنے اوورسیز پی ٹی آئی والوں سے یہ سوال کریں کہ آخر ان کی ہمت کیوں نہیں ہو رہی کہ وہ فلسطین کے معاملے پر پروٹیسٹ کریں۔ تو لہٰذا تحریک لبیک پاکستان تو سوشل میڈیا پر بھی اور گراؤنڈ پر بھی فلسطین کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔ تو اگر آپ نے کسی سے سوال کرنا ہے تو اپنے رہنماؤں سے سوال کریں کہ آخر وہ فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے۔ اعلیٰ دین صاحب، آپ کس منہ سے تحریک لبیک پاکستان پر تنقید کر رہے ہیں؟ جب عمران خان کی حکومت میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا تھا اور وہاں پر کرفیو لگایا گیا تھا، تو آپ کے لیڈر نے حکومت ہونے کے باوجود یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ہر جمعے کے جمعے آدھا گھنٹہ کشمیر کے لیے پروٹیسٹ کریں گے۔ تو لہٰذا تحریک لبیک پاکستان پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکے۔ تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی تو پچھلے 1.5 سال سے اہل غزہ کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان نے امدادی سامان بھی اہل غزہ کے لیے بھیجا ہے۔ ناظرین کرام، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ترجیحات کیا ہیں۔ ایک جانب تحریک لبیک پاکستان فلسطین کے حق میں آواز بلند کر رہی ہے، اور دوسری جانب کچھ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے اکاؤنٹس بلا وجہ تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔